يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم ضد الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عدن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سلام شيخنا ورب روحنا كيف يوم الدين بن كيف بن خير، وإلى الشيخ معلم وكتب الشيخ يوسف بن أسأل هذه موصولهما وضرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita, masih bicarakan tentang asy-syama'il, tentang al-awsaf, tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pengarang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah, dia mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna min tamamil iman bih, di antara kesempurnaan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bi anna Allah ta'ala qad ja'ala khalqa badanihi syarifi ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu khalqu adamiyyin mithluhu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjadikan kejadian penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau yang belum pernah sama sekali Allah ciptakan sebelum dan setelahnya. Kejadian fisik bentuk tubuh dari makhluk Allah yang lainnya, kecuali hanya khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh fisik beliau, lahir batin beliau tak pernah Allah ciptakan, Allah jadikan makhluk Allah manusia, kecuali yang sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan,
lam yazhar lana tamam husnihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah nampak kepada kita semua umat manusia kesempurnaan yang lebih sempurna dari kejadian bentuk fisiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak pernah tahu bagaimana sesungguhnya hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita selaku umatnya beliau tak pernah kita akan tahu bagaimana sesungguhnya kesempurnaan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu law zahara lana tamam husnihi lama adaqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau nampak kepada kita semua, kita tahu begitu sempurna, begitu hebat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mata kita tak akan mampu untuk memandang sesungguhnya dari dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah, para jamaah sekalian, yang berikutnya adalah tentang syama'il, tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma ra'aitu ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Tidaklah aku melihat manusia yang lebih sempurna, yang lebih baik, yang lebih ganteng dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari itu berada mengalir di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis akhir sanad daripada Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'annahu qit'atu qamarin. Salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bergembira, maka istanara wajhuhu, akan bersinar-sinar wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah, kata Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ka'annahu qit'atu qamarin, seolah-olah beliau ini seperti bulan purnama yang begitu indah dipandangnya, yaitu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, salah seorang sahabiyah, itu Sayyidah Ar-Rubayyi, As-Sayyidah Ar-Rubayyi binti Muawwidh. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Imam Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada As-Sayyidah Ar-Rubayyi binti Muawwidh. Beliau katakan, sifi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong berikan tahu aku tentang bagaimana sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salah satu sifatnya saja dari bentuk fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang sahabiyah ini, As-Sayyidah Ar-Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, law ra'aitahu ra'aita asy-syamsa tali'atan, kalau seandainya engkau melihat, maka engkau melihat seolah-olah matahari terbit di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, para jemaah sekalian, adalah basarnya, matanya, penglihatannya, retinanya, bola matanya dari mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, salah seorang sahabat beliau, mantu beliau, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimal ainain ahdabal ashfari mushrabal aini bi humratin, rawahu al-Baihaqi.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya besar. Kemudian ahdabal ashfar, bulu matanya panjang dan lentik. Musyrabal aini bi humratin, dan beliau matanya ada merah-merahnya dalam mata beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besar mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lentik bulu matanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada merah-merahnya di bagian putih matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadal hadaqati ahdabal ashfar, adalah dirinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bola matanya hitam, tadi matanya besar, bulu matanya lentik. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadal hadaqah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bola matanya sangat hitam yang Allah berikan untuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, bagaimana fisik yang lain dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dhakhmur ras, kepalanya beliau besar, sehingga Sayyidina Anas bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia mengatakan, waqala Anas kana alaihi salatu wassalam dhakhmal karadis wa hiya ru'usul idham, wa qala fi riwayatin wa fussira bi ru'usil idham karubataini wal mirfaqaini wal mankibaini ay azimahuma, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulang-tulangnya besar, yaitu seperti contohnya tulang lutut beliau besar, kemudian dua tulang siku beliau besar, dan kedua bahu beliau tulang-tulangnya besar, yang Allah berikan khususiyah keistimewaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, maka Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu menggambarkan dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada waktu perang Khaybar pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya semuanya, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu, aku akan berikan panji bendera ini pada seorang laki-laki yang Allah akan berikan kemenangan untuk muslimin. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pun dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun sebaliknya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada orang ini. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Tatkala masuk di waktu pagi, maka semua sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap bendera itu, panji tersebut akan diberikan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib, di mana sahabatku, di mana mantuku Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Qalu, maka semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua mengatakan, huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, dia sedang sakit mata. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa arsilu ilaihi, bawa dia ke sini. Fa utiya bihi, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menderita sakit mata. Maka kemudian fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi fabari'a ka'annahu hatta ka'annahu lam yakun bihi wajhun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meludahi kedua mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Langsung Allah berikan kesembuhan beliau dari sakit matanya, seolah-olah tidak pernah sakit mata. Khususnya yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi air ludah beliau bisa mengobati sakit mata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan air ludah beliau, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yawm Ashura yad'u bi radha'ihi wa radha'i ibnatihi Fatimah sallallahu alaihi wa sallam wa radhiyallahu anha. Pada hari Ashura tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang yang pernah menyusui beliau dan orang-orang yang pernah menyusui putri beliau As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, fayadfilu fi afwahihim wa yaqul ummahati la turdi'nahum ila al-layl, fakana riku sallallahu alaihi wasallam yajzihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi di semua mulut bayi-bayi yang pernah disusui oleh tukang susunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang perempuan yang pernah menyusui putri beliau As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la turdi'nahum ila al-lail, semua bayi tidak usah disusui sampai malam hari. Fakana rikuhu sallallahu alaihi wasallam yajzihim, maka air liurnya, air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat kenyang bayi-bayi sampai malam hari. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian para jamaah sekalian, khususiyah keistimewaan yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan di antara khususiyah keistimewaan yang Allah berikan hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suara beliau. Bagaimana suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mulutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ma ba'athallahu nabiyyan qattu illa ba'athahu hasanal wajhi hasanal sauti. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ini nabi wajahnya sangat tampan dan suaranya sangat bagus. Hatta ba'athallahu nabiyyakum fa ba'athahu hasanal wajhi hasanal sauti, sehingga Allah mengutus juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang sangat tampan wajahnya dan sangat indah suara beliau yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza takallama ru'iya kan nuri yakhruju min baini thanayahu, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara maka akan nampak terlihat di mulut beliau seolah-olah cahaya keluar dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bagaimana dengan tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dari Sayyidina Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad kuntu usafihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamassa jildi jildahu fata'arrafuhu ba'du fi yadi wa innahu la atyabu raihatan minal miski. Aku pernah berjabat tangan mencium tangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Wa'il bin Hujur pernah berjabat tangan mencium tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kulit tangan beliau menyentuh kulit tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau komentari?
wa innahu la atyabu raihatan minal miski, sesungguhnya tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada minyak kasturi yang Allah berikan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tangan beliau sangat wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Juga salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma masistu hariran wala dibajan al-yana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah aku sentuh sutra yang sangat mahal, aku sentuh halus, tetapi tidaklah ada lebih halus dari tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sangat halus daripada sutra yang sangat halus yang Allah berikan khususnya keistimewaan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, masaha alaihi salatu wassalam biyadihi ala ra'si wa lihyati, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh, memegang jenggot aku dan kepala aku, pernah dipegang oleh tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat doa, Allahumma jammilhu, ya Allah berikan tidak ketampanan ya Allah. Salah seorang sahabat Nabi Sayyidina Abu Zaid Al-Ansari, jenggot beliau dan kepala beliau pernah dipegang oleh Rasulullah SAW, dan Nabi doakan Allahumma jammilhu, ya Allah bikin dia tampan ya Allah. Qala rawi, berkata perawi hadis ini, fabalagha bid'an wa mi'ata sanatin, maka usia dari salah seorang sahabat Nabi ini Sayyidina Abu Zaid Al-Ansari mencapai 100 tahun lebih. Apa yang terjadi setelah jenggotnya dan kepalanya dipegang oleh tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ma fi lihyatihi bayadun walau qad kana munbasital wajhi wa lam yanqabid wajhuhu hatta mata. Maka Allah berikan di rambut-rambut yang ada di jenggot beliau, kemudian juga rambut yang ada di kepala beliau, tidak ada sehelai uban pun yang Allah berikan sebab keberkahan pernah dipegang, disentuh oleh tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya wa masaha alaihi salatu wassalam ra'sa Hanzalah bin Hidyam min biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang salah seorang kepala sahabatnya yang bernama Hanzalah bin Hidyam. Wa qala lahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, burika fika, engkau akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fakana yu'ta bisyatil warimi darbuha wal ba'iri wal insani bihi al warab fayadkhulu fi yadihi wa yamsahu bi sal'atihi thumma yaqulu bismillah ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayamsahu thumma yamsahu mawdi'ar warab fayadhabul warab. Maka seorang sahabat Nabi Muhammad ini yang bernama Sayyidina Hanzalah bin Hidyam, yang dimana kepala beliau pernah dipegang oleh tangan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada binatang yang bengkak atau ada manusia yang bengkak atau ada siapapun makhluk Allah yang bengkak bagian-bagian tubuhnya, maka beliau langsung meludahi di tangan beliau dan ludahnya beliau. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat doa ini, bismillah, dengan nama Allah, ala athari riyadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil keberkahan dari sentuhan tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau langsung sapu bagian yang bengkak,
maka langsung sembuh, maka Allah berikan kesembuhan terhadap hewan atau manusia sebab keberkahan kepala beliau pernah dipegang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, bagaimana kekuatan jimaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan bersetubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, faqad kana sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati min al-laili wan nahari wa hunna 11. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau 1 jam malam dan siang bersetubuh dengan 11 istri beliau. Maka salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, awa kana yutikuhu, apakah Rasulullah SAW mampu dalam 1 jam malam dan siang menggilir menjima 11 istrinya? Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kami pernah disampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kekuatan 30 orang laki-laki. Wa fi riwayatin quwwata 40. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kekuatan sampai 40 orang laki-laki. Ini merupakan khususiyah, keistimewaan yang khusus Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya badi as-samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Baca bersama-sama, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.